जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा आज टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानकु गोटे अनुरोध वीडियोटी संपूर्ण देखि सुचिंतित मतामत दिंतु। जो मैंने चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ एवं आसुवा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन वीडियोर नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर। तेज आसतु नजर पकईवा आज प्रमुख खबर गुड़िक उपर। आज प्रथम खबर सुनामुईर बारुणीघाटଠାରେ समापन है आदिवासी संप्रदायर निरा परंपरा दामोदर मेला। मयूरभंज जिलार गणपर्व मकर ठीक 2 दिन पर अर्थात 16, 17, 18 3 दिन धरी बारिपदा सहर सुनामी यात्रा अनुष्ठित हो बारुणीघाट स्थित जराली सराली बुढ़ाबलंग नदीर मिलनस्थल त्रिवेणी घाट में दामोदर मेला समापन होती। 3 दिन धरी अनुष्ठित होता स्थानीय लोकों सहित पड़ोशी राज्य झारखंड और पश्चिमबंग अंचल अनेक संख्यक आदिवासी संप्रदायर लोके पितृपुरुषों अस्थि विसर्जन सहित तिलतर्पण करी तांको आत्मार मोक्ष कामना करिथांती। परिवार लोक एवं आत्मीय स्वजन माने अमर आत्मार सद्गति निमंते अस्थि विसर्जन करी तिलतर्पण दान दक्षिणा देवा सहित पुण्य अर्जन करी कहूँ आदिम कालरू विश्वास रही आछि। एही मेला चालू रहितबा बेले सुनामुही बारुणीघाट दामोदर कमिटी पक्षरु व्यापक आयोजन करा जायथिला। शेष दिन में मध्य अपराह्न 5 घटिका पर्यंत व्यापक जनसमागम होगा देखा मिली। सुनामुहीर बारुणीघाट ठारे समापन है आदिवासी संप्रदायर निरा परंपरा दामोदर मेला। परवर्ती खबर चांदुआ ग्रामर छात्री तनुश्री पाखक गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति भवन आसला निमंत्रण पत्र। दिल्ली ठारे आयोजित होगाकू गणतंत्र दिवस में योगदान करने रायसेना हिलू निमंत्रण पर आसी। कुणियाणा ब्लॉक अंतर्गत चांदुआ ग्रामर असित साहू और अपर्णा साहू सुपुत्री तनुश्री साहू को राष्ट्रपति तरफ निमंत्रण कराई। जनवरी 26 तारीख गणतंत्र दिवस अवसर में नैश भोजन कार्यक्रम में जोग देवाकू राष्ट्रपति डाकरा होती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू निमंत्रण पत्र पाई तनुश्री समेत तांको परिवार खुशी रही। उक्त निमंत्रण पत्र डाक विभाग कर्मचारी माने निज घरे पहुंची प्रदान करछंती। एने बांगरीपसी विधायिका संजली मुर्मू शुभेच्छा जणाइछंती। तेबे राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य कार्यक्रम में जोग देवाकू तांकू एही परी निमंत्रण करा जायछि। एने तनुश्री केबे भावी नथिले कार्यक्रम में भाग नेबाकू से परिवार वर्गों सहित जीवे बोली से जणाइछंती। परवर्ती खबर करंजिया स्थित 5 पेढ़ी उपजिलापाल सम्मेलन कक्ष में जिलापाल जुग्म जन अभियोग शुणाणी अनुष्ठित होती। जिलापाल अनुपस्थित अतिरिक्त उपजिलापाल ईश्वर चंद्र नायक और आरक्षी अधीक्षक प्रवीण गुंटुपाली जन अभियोग शुणाणी करते। अनुमानक मध्य उपजिलापाल कस्तूरी पंडा, उपखंड पुलिस अधिकारी नवकृष्ण नायक, आईटीडीए प्रकल्प प्रशासन निरंजन महंत, अतिरिक्त उपजिलापाल प्रकाश दास, उपखंड चिकित्सालय अधीक्षक डॉक्टर नगेंद्र महापात्र शिविर परिचालना सहयोग करते। उपखंडर समस्त बीडीओ, तहसीलदार, शिशु विकास अधिकारी, गोष्ठी शिक्षा अधिकारी, एनएससी कार्यनिर्वाही अधिकारी, विराम किस्कू, टीपीएनएल डीएनर एसडीओ, देव अधीक्षण जंत्री, क्षुद्र जलसेचन अधीक्षण जंत्री, ग्राम उन्नयन अधीक्षण जंत्री, उठा जलसेचन अधीक्षण जंत्री, ग्राम जल जोगाण और परिमल एसडीपीओ, वन विभाग सहकारी वन संरक्षक प्रमुख शिविर में जोग देते। शिविर को मोट 76टी अभियोग आगत कराइला। तन्मध्यरु 55टी व्यक्तिगत अभियोग थिबा बेले 12टी गोष्ठीगत अभियोग थिला। परवर्ती खबर बिजातला ब्लॉक सीमांतवर्ती बणकाठी पंचायत विभिन्न ग्रामरू रायरंगपुर को लक्ष्मी बस चलाचल पर पंचायतवासी जिलापाल को दायित्व प्रदान करछंती। लक्ष्मी बस पड़ोसी कुसुमी ब्लॉक सीमांतवर्ती सुलेईपाड़ सन्निकट बणकाठी पंचायत स्थित खंडाडेरा, करकचिया, उदालीकुदर, बालियाढिपा, बणकाठी, गोलमुंडा, बराजियाणी, जाउंती, राखासाई, खंडदेउली, छणपाल दे रायरंगपुर को यातायात करने दाबी करछंती। प्रत्यह बणकाठी अंचलर बहु लोक निकटवर्ती सहर रायरंगपुर पर निर्भर करथिबारु एही रास्ता दे लक्ष्मी बस चलाचल करने को समस्त ग्रामवासी दाबी करछंती। परवर्ती खबर जांतिया मुआ चित्रोड़ा मुख्य रास्तार बड़जामणी दुर्गापुर मझामझी जंगलिया रास्तार सोमवार अपराह्न जड़े अवसरप्राप्त सरकारी कर्मचारी दुर्वृत्त माने बलपूर्वक 3,10,000 टंका लुट कर चंपट मारी। बालेश्वर जिला रायबणिया थाना अधीन खुआड़ ग्रामर केदार चंद्र पाल बयस 62 वर्ष बेतनटू बैंक ऑफ इंडिया शाखार निजर एकाउंट में 3,10,000 टंका घर काम उठाई। दुर्गापुर जंगल निकट में निछाटिया रास्तार टंका थिबा बैग झुलाई
ସ୍କୁଟିରେ ଏକାକୀ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ବାଟରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା କରି ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପିଛା କରୁଥିବା 2 କଳା ପଲ୍ସର ଆରୋହୀ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣପୂର୍ବକ ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି ବ୍ୟାଗ୍କୁ ଝାମ୍ପି ନେଇ ଛୁଁ ମାରିଥିଲେ। କେଦାରନାଥଙ୍କର ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ବେତନଟୀ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ଜାମବାଣୀ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଭାବଗ୍ରାହୀ ମହାନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ଗାଁ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ମହିଳା ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଗତ 10 ତାରିଖ ଦିନ ସୁମିତ୍ରା ସିଂ ବୟସ 85 ବର୍ଷ ଘରେ ରୋଷେଇ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ପିନ୍ଧିଥିବା ବସ୍ତ୍ରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ବାଇଧର ସିଂ ଉଦ୍ଧାର କରି ବାରିପଦା ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ପରେ 17 ତାରିଖ ଦିନ ଘରକୁ ଫେରି ଆଣିଥିଲେ। ପୁଣି ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣୁଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ଉମା କାଞ୍ଜିଲାଲ ରାଇରଙ୍ଗପୁରସ୍ଥିତ ଇଗ୍ନୋ ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ କୌଶଳ କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ପରିସରରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଞ୍ଚଳିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ବଂଶୀଧର ବାରିକଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଏବଂ ଅତିଥିଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବା ପରେ କୁଳପତି ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଥିଲା ବୋଲି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ ସହ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ। କୁଳପତି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର କେନ୍ଦ୍ର ଅଧୀନରେ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 20ଟି ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର ମୋଟ 4368 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜୁନ୍ ମାସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇଗ୍ନୋରେ 350ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 50ଟି ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଜାରି ରହିଛି। ନିଯୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ଇଗ୍ନୋ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ସହ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ର ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପୌରପାଳିକା କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର କଲେଜ ସମ୍ମୁଖରେ 1 ଏକର 32 ଡେସିମିଲ ଜମି ଆବଣ୍ଟନ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 5 ଏକର ଜମି ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧୀନ ଯୋଗପୁରା ଗ୍ରାମର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଶିବାନୀ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ରାତି ପ୍ରାୟ 9ଟା ସମୟରେ ଚୁଲିରେ ରୁଟି ସେକୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ପିନ୍ଧିଥିବା ଉଲ୍ ପୋଷାକରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ନିଆଁ ପୁରା ଶରୀରକୁ ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବୈଶିଙ୍ଗା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ପରେ କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନଦୀ ପାରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗଭୀର ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ଜଣେ ବାଳକର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 9ଟା ସମୟରେ କୁଳିଆଶଳ ଗ୍ରାମର ବାସ କରୁଥିବା ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ କ୍ଷୀରପଦା ଗ୍ରାମର ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ସିଂର ପୁଅ କମଳାକାନ୍ତ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଯମୁନା ନଦୀ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲେ। ଡ୍ରମ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଭେଳା ନଦୀରେ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଆଣିବାକୁ କମଳାକାନ୍ତ ନଦୀ ପାର ହେଉଥିଲା ବେଳେ ନଦୀର ଗଭୀର ଜଳରେ ପାଦ ଖସିଯିବାରୁ କମଳାକାନ୍ତ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ନଦୀ ତୁଠରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଚିତ୍କାର କରିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସି ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ସହିତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସମେତ ସ୍ଥାନୀୟ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ଓ ରାଜଗଞ୍ଜପୁର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଆଗ୍ନିକ ପହଞ୍ଚି ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ନଦୀର ଗଭୀର ଜଳରୁ କମଳାକାନ୍ତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ରାଜଗଞ୍ଜପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣିଥିଲେ, ତେବେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୀମାନ୍ତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅତି ନିର୍ମଳ ଭାବେ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା 367ଟି ଗୋରୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ସୀମାନ୍ତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ 5 ଜଣଙ୍କ ସମେତ 11 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ କରି କଟଚାଣ କରାଯାଇଥିବା ପୁଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ। ଏହି ଗୋରୁଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ 66,06,000 ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଝାରପଖିଆ ଥାନାରେ 21/24 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ଦଫା 303(2)(3)(5) ସହିତ ପ୍ରାଣୀ ନିଷ୍ଠୁରତା ନିରାକରଣ ଆଇନ ଧାରା 11(1) କ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଗୋହତ୍ୟା ନିବାରଣ ଆଇନ 7 ଧାରାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ବରୁଣକୁଣ୍ଟପାଲିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଗିରଫ 11 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାରିପଦା ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତରେ ହାଜର କରାଯାଇଛି। ଝାରପଖରିଆ ଥାନା ପୁଲିସ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ 4:30 ଠାରେ କେନାଲ ରାସ୍ତାରେ ବେଆଇନ ଭାବେ କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର ନଥାଇ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବେ 11 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ 8ଟି ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ଚଲାଇ ନେଉଥିଲେ। ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରି 367ଟି ଗୋରୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ଏହି ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ 8ଟି ଦଳରେ ନିଆଯାଇଥିଲା। ପୁଲିସ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଚାଲାଣକାରୀମାନେ ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।